बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जो इंसान सुबह के वक्त फ़जर की नमाज के लिए उठता है तो उसे हर तरह के फ़ायदे मिलते हैं। दुनिया के फ़ायदे, उसके जिस्म का फ़ायदा, उसके दिमाग का फ़ायदा, रूहानी फ़ायदे, जिस्मानी फ़ायदे, हर तरह के फ़ायदे उसे मिलते हैं और आखिरत के फ़ायदे तो ज़रूर ही मिलेंगे। कुछ ऐसे फ़ायदे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताए हैं, अपनी उम्मत के लिए बयां फरमाए हैं, ताकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत नमाज फ़जर की पाबंदी करे। अक्सर लोग इस नमाज की पाबंदी नहीं करते, सारी नमाज पढ़ लेंगे, चारों नमाजें, लेकिन फ़जर की नमाज छोड़ देंगे। अब कुछ लोग ये शिकायत करेंगे कि हम फ़जर की नमाज कैसे पढ़ें, हमारी तो आँख नहीं खुलती। तो इसकी बड़ी वजह क्या है? जब हम रात को 2-3 बजे सोएंगे तो 5 बजे कैसे आँख खुलेगी? रात को ईशा की नमाज़ पढ़कर जल्दी सोएं और जितना भी काम है वो पहले ही ख़त्म कर लें, अपने आप को जल्दी फ़ारिग कर लें और फिर पक्का इरादा हो दिल में और अपनी कोशिश भी हो, तो ये हो ही नहीं सकता कि आपकी फ़जर की नमाज के लिए आँख ना खुले। ज़रूर खुलेगी। एक इंसान 10 बजे का अलार्म लगाया, 9 बजे का अलार्म लगाए, तो वो कैसे 5 बजे, 4:30 बजे उठेगा? चलिए अब जानते हैं कि फ़जर की नमाज के कौन कौन से फ़ायदे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फ़ायदा ये बताया कि जिस आदमी ने 2 ठंडी नमाज़ें पढ़ लें, यानी एक फ़जर की नमाज और एक असर की नमाज, तो फरमाया कि वो आदमी जन्नत में दाखिल होगा। हर मुसलमान को ये एक ना एक वक्त ये फ़िक्र होती है कि आखिरत में मेरा क्या बनेगा, मुझे जन्नत मिलेगी या जहन्नम मिलेगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि फ़जर की नमाज़ पढ़ो, असर की नमाज़ पढ़ो, तुम जन्नत में जाओगे। तो इधर हमारे पास और कौन सा बहाना रह जाता है? फिर भी हम फ़जर की नमाज ना पढ़ें तो इसमें हमारी कमज़ोरी है। अल्लाह ने और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सब कुछ बता दिया, कामयाबी का रास्ता, नाकामी का रास्ता, कि ये कामयाबी का रास्ता है और ये नाकामी का रास्ता है। इस रास्ते पर चलोगे तो जन्नत मिलेगी और दूसरे रास्ते पर चलोगे तो जहन्नम मिलेगी। दोनों रास्ते खुले हैं। अब इंसान जिस रास्ते पर चलना चाहे, जिस रास्ते को चुनना चाहे, वो चुन सकता है, अपना सकता है, उसी रास्ते को अख्तियार कर सकता है। एक तो फ़जर की नमाज का ये है कि फ़जर की नमाज की पाबंदी करने वाला इंसान जन्नत में दाखिल होगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा फ़ायदा ये बताया कि जिस आदमी ने सुबह की नमाज़ पढ़ ली, फ़जर की नमाज़ पढ़ ली, तो वो इंसान अल्लाह की ज़िम्मेदारी में आ गया। अब अल्लाह ताला उसके साथ क्या करेगा? उसके दिन के सारे काम आसान कर देगा, उसको मुश्किलात से निकालेगा। इस नमाज का तीसरा फ़ायदा ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस आदमी ने ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ ली, ये ऐसे हैं जैसे उसके आधी रात खड़े होकर नमाज पढ़ी हो। और जिस आदमी ने फ़जर की नमाज भी जमात के साथ पढ़ ली, इसकी पाबंदी की, तो वो आदमी ऐसे हैं जैसे उसने पूरी रात खड़े होकर नमाज पढ़ी हो। अगर एक बंदा ईशा की नमाज पढ़ ले और सो जाए, फिर फ़जर की नमाज पाबंदी के साथ पढ़े, तो दरमियान का जितना वक्त होता है वो सारा सवाब से भर जाता है, मुफ्त का सवाब मिलता है। फ़जर की नमाज का एक ऐसा फ़ायदा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात के अंधेरे में जो लोग कसरत के साथ मस्जिदों की तरफ जाते हैं, उन लोगों को क़यामत के दिन कामिल नूर की खुशखबरी सुना दो। उनके लिए क़यामत के दिन नूर होगा। फ़जर की नमाज के लिए इंसान निकलता है, अंधेरा होता है कि ये अंधेरे वाली नमाज है, बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन इंसान कुर्बानी देता है, वज़ू करता है, जाके नमाज़ पढ़ता है, तो अल्लाह ताला दुनिया के अंधेरे के बदले क़यामत के दिन उसे रोशनी अता करेगा, नूर अता करेगा। और क़यामत के दिन जिस आदमी को नूर मिल गया, उसके लिए कामयाबियों के दरवाज़े खुल जाएंगे, उसके लिए अल्लाह की रज़ा के दरवाज़े खुल जाएंगे। फ़जर की नमाज का एक और फ़ायदा कि जो इंसान फ़जर की नमाज की पाबंदी करेगा, उस आदमी के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई है कि अल्लाह ताला से दुआ फरमाई है कि ए अल्लाह, मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक्त, ये यानी फ़जर के वक्त में बरकत दे दे। जो इंसान सुबह फ़जर की नमाज के लिए उठेगा, नमाज अदा करेगा, उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ लग गई, उसके लिए फिर बरकत तो लाज़मी है, पक्की है। हमारे दिन में बरकत क्यों नहीं होती? हमारे कारोबार में बरकत क्यों नहीं होती? दिन को हम कई तरह के काम करते हैं लेकिन अधूरे रह जाते हैं, मज़ा ही नहीं आता काम करने में। तो यही बेबरकती है। फ़जर की नमाज़ अदा करो, फिर काम शुरू करो, देखो कैसे बरकतें मिलती हैं। इन नमाज़ों के फ़ायदे में से ये एक फ़ायदा ये है कि जो इंसान इस नमाज की पाबंदी करता है, फ़जर की सुन्नतें पढ़ता है,
اس کی 2 فرض پڑتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنت دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے ان سب سے بہتر ہے۔ ایک انسان فجر کی نماز پڑھ لی تو یہ سمجھ لو کہ اس کو سب کچھ مل گیا، دنیا اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، یہ دنیا ختم ہو جائے گی لیکن اس کی پڑھی ہوئی نماز کا ثواب کبھی ختم نہیں ہوگا، قیامت کے دن اس کے کام آئے گا۔ یہ نماز اللہ کے دربار میں بتائے گی کہ اس کی سفارش کرے گی، نام اعمال میں اس کی نیکیاں بڑھائے گی، قیامت کے دن اس کے لیے کامیابی کے دروازے کھلیں گے۔ یہ سب کچھ فجر کی نماز سے ملے گا۔ فجر کی نماز کا جو آخری فائدہ میں بتا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ فجر کی نماز ادا کریں گے تو یہ یاد رکھیں کہ فجر کی نماز کے وقت فرشتے آتے ہیں، انسان کو دیکھتے ہیں کہ فلاں انسان کیا کر رہا ہے، کوئی انسان سو رہا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے یا نیند کے مزے لے رہا ہے، وہ غافل ہے یا عبادت کرنے والا ہے۔ جب فرشتے آ کر دیکھیں گے، آپ کو دیکھیں گے کہ آپ فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں تو وہ جا کر اللہ کو بتائے گا، حالانکہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے لیکن اس نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہے کہ میرے بندوں کو دیکھو کہ کون کیا کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو جا کر بتاتے ہیں کہ اے اللہ، ہم تیرے بندوں کے پاس سے اس حال میں آئے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا، تو دیکھو کتنے بڑے بڑے فائدے ہیں۔ فرشتے آپ کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ کا چرچا آسمانوں میں ہوگا، تو اس لیے اس نماز کی پابندی کریں۔ نماز فجر کے بعد ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ 3 بار آپ یہ دعا پڑھیں تو انشاءاللہ اس کے فائدے آپ کو بہت سارے ملیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم فجر کی نماز پڑھ چکو تو کسی سے بات کرنے سے پہلے اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ پڑھ لو۔ اگر تم اس دن مر گئے تو اللہ تعالیٰ آگ سے تمہیں امن لکھ دے گا، یعنی جہنم کی آگ سے محفوظ کر دے گا، جہنم سے آزادی لکھ دے گا۔ تو صبح فجر کی نماز کے بعد کسی سے بات کیے بغیر 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار پڑھیں۔ اس کا مطلب ہے اللہ جہنم کی آگ سے مجھے نجات عطا فرما۔ اسی طرح شام میں مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد کسی سے بات کرنے سے پہلے 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لو۔ اگر تم اس دن مر گئے تو اللہ تعالیٰ آگ سے تمہیں امن لکھ دے گا، یعنی جہنم کی آگ سے محفوظ کر دے گا، جہنم سے آزادی لکھ دے گا۔ حضرت معاذ ابن جبل کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو نماز فجر کے بعد 3 مرتبہ اور عصر کے بعد 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، اس کے پچھلے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، اگر وہ گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 10 مرتبہ پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا کرے گا، 10 گناہ مٹا دے گا، 10 درجے بلند کرے گا اور 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرے گا، اور مغرب کے بعد جو پڑھے گا اس کی بھی یہی فضیلتیں ہیں۔ تو نماز فجر کی پابندی بھی کریں اور وظیفہ میں نے پیش کیا ہے ان پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کی پابندی کرنے والا بنائے، آمین۔ پیارے دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ سبھی کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیجئے، چینل پر اگر پہلی دفعہ آئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ پھر ملیں گے، جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔